हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज आम अत्याचारित एकांकिकार तृतीय भाग आलोचना करिबा। प्राणबंधु करंकर एकांकिका हेउछि अत्याचारित। पूर्वरु आमे दुईटी भिडियो रे एही एकांकिका सपक्ष रे आलोचना करुथिले। जो माने से भिडियो गुडी को देखि नांती देखि दियंतु, जहा फल कि आजिर आलोचना आपण माननकु बुझिबा पई सहज हेबो। एही अत्याचारित एकांकिकाटी रे जो प्रथम दृश्य वर्णना कौन रही से दनेई होची ब्रजंकर चाकर, ट्यूशन मास्टर, ब्रजंकर सान भाई, तांकर पत्नी किपरि भाबरे निज निज अधिकार को बा इच्छा को तांको इच्छा को जाहिर करिबा पई गोटे गोटे संघीय व्यवस्थार साहाय्य नेइछंती बा गोटे गोटे संघ सहित किपरि भाबरे जड़ित होइछंती से विषय रे आमे आलोचना करुथिले। वर्तमान द्वितीय दृश्य आलोचना करिबा। द्वितीय दृश्यटी हेछि अत्याचारित स्वामी संघ, से ऑफिस घर हेउछि द्वितीय दृश्यर वर्णनार आरंभ बा द्वितीय दृश्यटी केउठारे वर्णित ना अत्याचारित स्वामी संघ। से ऑफिस रे कार्य व्यस्त अछंती किए ना विनोद बाबू। पूर्व वीडियो रे द्वितीय दृश्यर अल्प वर्णना करिथिले। जेतबेले ई अत्याचारित स्वामी संघ को प्रवेश करिछंती ब्रज बाबू, तापरे विनोद तांको पचारिछंती आपणकर कौन दरकार। ब्रज कहिछंती मु होछि जणे अत्याचारित स्वामी। से संघटी होछि कोन ना अत्याचारित स्वामी संघ। सेठारे समस्ते आसंती निजर कौन रहिछि किपरि भाबरे से अत्याचार रु मुकुली पारिबे तार समाधान पाई। विनोद आ ब्रजंक भितरे कथाबार्ता होइछि। से पचारिछंती, विनोद पचारिछंती आपणक परिचय। तापर तांको परिचय जानिबा परे जणे साइकियाट्रिस्ट विनोद कहिछंती से आसीबे आपणको केतेक प्रश्न पचारिबे। से सब प्रश्नर आपण सठिक उत्तर देबे, जहा फल कि आमे किछि गोटे व्यवस्था करि परिबा। आपणकर कोन रहिछि दोष त्रुटि से सब देखिकी तार चिकित्सा मध्य करिवार व्यवस्था करा जिवो। ए होछि ए जो अत्याचारित स्वामी संघर कार्य एवं यहाँ पाई 100 टंका फीस लागिबो। तापर तत्क्षणात कौन करिसेंती पॉकेट रु बाहर करिकी ब्रज तांको 100 टंका देइछंती। तापर चपरासी प्रस्थान समय चपरासी को डाकिचंती विनोद। चपरासी प्रस्थान बेले शिवराम बाबू जे कि जणे होचंती साइकियाट्रिस्ट तांकर प्रवेश होइछि। विनोद जणाई देइछंती शिवराम बाबू को ये होचंती ब्रज बिहारी जे जणे अत्याचारित स्वामी। तापरे शिव आ ब्रजंक मध्यरे कौन होइछि ना कथाबार्ता होइछि। से पचारिछंती जेहेतु जणे साइकियाट्रिस्ट से पचारिछंती कौन रहिछि कौन पाई आपण अत्याचारित होइछंती। से सब को तदारख करिछंती, टिकी निखी करिकी पचारिछंती जे केते थर आपण आपणक स्त्री को सिनेमा थिएटर देखाई नेइछंती कि नाही, केते समय तांको पाई अतिबाहित करूछंती। ए सब विषय रे शिव कौन करिछंती ना ब्रजं को पचारिछंती कौन पाई से अत्याचारित, तांको ऊपर कौन पाई अत्याचार करिछंती तांकर धर्मपत्नी। ब्रज तार उत्तर रे कौन कहिछंती, जेतेबेले शिव पचारिछंती केउ धरणर बा की धरणर अत्याचार आपणक ऊपर करा जाइछि। ब्रज तार प्रत्युत्तर दे कहिछंती जेतेबेले टूर रु फेरिथिले दीर्घ 2 मास अवधि परे जेतेबेले टूर रु फेरिथिले तांको स्त्री घरे नाहंती, किंतु घरे थिले भी मते अभ्यर्थना जणांती नाही। हठात गृहलक्ष्मी समितिर सभा को बाहर जाती, मु कपे चा भी खाइबा को पाएनी। पुजारी चाकर माने संघ गढ़ी थिबारु पुजारी रोषेई करी थोई देई चली जाए, चाकर ता काम सारी बुली बाहर जाए। ए सब काम बाध्य होई करे। ब्रज को जेतेबेले पचारिछंती से आउ कोन कहिछंती, केवल एतिकी कथा नुहे आहुरी कथा मध्य रहिछि जे जेतेबेले युद्ध लागिला इंडोनेशिया रे
ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ ନା ଆହତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱେଟର ମଫଲର ବୁଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରଜ କହିଛନ୍ତି ମୋର କୋଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଛିଣ୍ଡିଗଲାଣି, ମରାମତି ହୋଇପାରୁନି, ବୋତାମ ନାହିଁ, ଲଗା ହୋଇପାରୁନି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। କିପରି ଭାବରେ ବାହାରେ ସେ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ବାହାରୁ ଖାଇକରି ଆସୁଥାନ୍ତି, ସେସବୁ କଥା ବ୍ରଜ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇକି ଶିବ କ'ଣ କହିଲେ, ସେଥିରେ ବିସ୍ମିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ସବୁ କାହାର ଦୋଷ? ବ୍ରଜଙ୍କର ଦୋଷ। ସେ ଯେଉଁ ସାଇକାଟ୍ରିଷ୍ଟ ଜଣକ କିପରି ଭାବରେ ଏ ଦୋଷଟା ଭଲ ହେବ, ଯେଉଁ ରହିଛି ଅତ୍ୟାଚାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ, କିପରି ଭାବରେ ସେ ଦୋଷରୁ ସେ ବାହାରିବେ ସେ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ରହିଛି। କ'ଣ ସେ ଉପାୟଟି? ନା ବ୍ରଜଙ୍କୁ ସୋସିଏବଲ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ତତଃ ଘଣ୍ଟାଏ ଲେଖାଏଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଳାମିଶା ଗପସପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସିଏ କି ଜବତ ହେବେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଏବଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ପାଇବେ ଏପରି ମହିଳା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ପାରିବାରିକ ଥଇଥାନ ସମିତି ରହିଛି ବୋଲିକି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ସମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କର ପରିବାର କିପରି ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବ ସୁଖ, ପରିବାରର ସୁସ୍ଥତା, ସେଥିପ୍ରତି ଏହି ଗୋଟିଏ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ସୋସାଇଟି ରହିଛି ବା ପାରିବାରିକ ଥଇଥାନ ସମିତି ରହିଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏ କଥା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ରଜଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରଜ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ସମୟରେ ଅନାଦି ବାବୁଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛି। ସେ ସମୟରେ ଅନାଦି ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସ୍ୱାମୀ ସଂଘକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନାଦି ବାବୁ ଓ ବ୍ରଜବାବୁ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଅନାଦି ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଇଛି, ପଚାରିଛନ୍ତି ଭଲ ଆଉ କ'ଣ ବ୍ରଜବାବୁ? ନାନା ରକମର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାନା ରକମର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହିଛି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ମୋ ଭଳି ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସ୍ୱାମୀ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି। କିଏ ନା ଅନାଦି ବି ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସ୍ୱାମୀ। ବ୍ରଜ ଯେହେତୁ ଅସାମାଜିକ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ, ଏକଥା ବ୍ରଜ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମୟ ଦେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନାଦି ବାବୁ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। କାହା ଉପରେ ନା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ସେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସ୍ୱାମୀ ସଂଘର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଅନାଦି କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଶାଢ଼ୀ, ଗାଡ଼ି, ଘର ଯାହା ଦରକାର ତା ପାଇଁକି ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସବୁ ପାଇଁ ଘର ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର, ଦିନେ 2 ଦିନ ଛଡ଼ା ଖାଲି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ପାର୍ଟି ଦରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ହାୱା ଖାଇ ବୁଲିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଅନାଦି ବାବୁ। ବିନୋଦ ବାବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସମୟରେ ବିନୋଦ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଅନାଦି ଆଉ ବ୍ରଜଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସଂଘକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ବିନୋଦ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଘର କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ଏ ସଂଘ ଗଢ଼ାଯାଇଛି ସେ କଥା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜବାବୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ବନମାଳା ଦେବୀ। ବନମାଳା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁ ସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ଥିଲେ? ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେତେବେଳେ ବନମାଳା ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛି ଏବଂ ବ୍ରଜବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
बनमाला मध्य विस्मित होइछन् जे ब्रजबाबू किपरि भाबरे स्वामी अत्याचारित स्वामी संघ को आसिछन्ति बोली। विनोद कहिछन्ति ये होछन्ति ब्रजबिहारी पति जे कि डेपुटी मजिस्ट्रेट आउ अन्य जणे होछन्ति अनादि बाबू जे कि कटकर विशिष्ट व्यवसायी। विनोद बाबू उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ परिचय प्रदान करिछन्ति। ये होछन्ति श्रीमती बनमाला देवी। ए समय रे बनमाला कहिछन्ति रूढ़ कंठरे ब्रजबाबू को तुमे काहेकि एठी। आ विनोद तार प्रत्युत्तर दे कहिछन्ति ये होछन्ति जणे अत्याचारित स्वामी आम संघर साहाय्य चाहन्ति सेथिपाई एठाको आसिछन्ति। ताहेले बनमाला कहिछन्ति जे मु तांको तांको स्त्री को अत्याचाररु मुक्ति कराइबी से भार मो उपरे छाड़ी दियंतु। सेतबेले विनोद कहिछन्ति आपणक भाग्य भारी भलो काहेकि ना स्वयं समितिर जे चेयरमैन बनमाला देवी से निजे आपणकर कथा को विचार करिवे बा बुझिबे बा समाधान करिवे। जेतबेले ए कथाटी कहिकी बनमाला देवी बाहर की जाइछन्ति सेतबेले ब्रजबाबू विनोद आउ अनादि को कौन कहिछन्ति ना आपणक समितिर चेयरमैन ये जो बनमाला देवी ये ही होउछन्ति कोन ना मोर सहधर्मिणी जहाँको पाई आज अत्याचारित एवं ये अत्याचार समिति संघ को जो आसीबार साहाय्य पाई केवल ये ही होउछन्ति। सेथिपाई आंकर कथा सुनिकी ब्रजंकर कथा सुनिकी विनोद आउ अनादि कौन होइछन्ति ना आश्चर्य होइछन्ति विस्मित होइछन्ति। जीए निजे गृहलक्ष्मी संघर होउछन्ति सभानेत्री तांकरी जदि स्वामी आसिकी अत्याचारित संघर साहाय्य नेउछन् ताहले समस्त कोन होइछन्ति आश्चर्य होइछन्ति विस्मित होइछन्ति। एहिपरि जो एक समस्या को नाट्यकीय रूप प्रदान करिछन्ति एठारे नाट्यकार प्राणबंधु कर किपरि भाबरे एक लघु कल्पना मध्यरे वास्तव जीवनर एक अकुहा कहानी जो कहानी को कहा प्रकाश करी हुए अकुहा कहानी यही नाटकीय भंगी रे प्राणबंधु कर एठारे प्रकाश करिछन्ति बा प्रकाशित होईछि। नाट्यकार जो नाटकीय चातुरी रही ये आमर आलोच्य एकांकिका अत्याचारित यह हूँ एक वास्तव धर्मी केवल नाट्यकार नाटकीय चातुरी पाई यह एक वास्तव धर्मी एकांकिकाटी हो पारि। ये थिला आमर आलोच्य आजिर एकांकिका अत्याचारित। आजिर भिडियोटी एठी शेष होउची। भिडियोटी भल लगी लाइक करंतु फ्रेंड मानक सह शेयर करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु जहाँ फल कि आमर प्रतिटी भिडियोर नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे यथाशीघ्र पहुँची पारिबो। थैंक यू।